Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I am Suci Pebriani from Class C of English-Education Department, State Islamic University Sunan Gunung Jati, Bandung. And now, I'd like to interpret one of news from BBC News. Kehadiran siswa sekolah menengah di Inggris turun karena COVID dengan dampak terburuk di wilayah utara. Secondary school attendance in England has fallen further due to COVID-19, down from 87% to 83%. And there's growing evidence that the picture is far worse in many areas in the north of the country. A coalition of business and council leaders in the north of England says the government needs to rethink whether holding exams next year is fair. Our education editor Branwyn Jeffries reports now from Oldham. Kehadiran siswa sekolah menengah di Inggris telah turun lebih jauh dari 87% menjadi 83% karena COVID-19. Dan ada bukti yang berkembang bahwa gambaran tersebut jauh lebih buruk di banyak daerah di wilayah utara. Sebuah koalisi bisnis dan pemimpin dewan di wilayah utara Inggris mengatakan bahwa pemerintah perlu memikirkan kembali apakah adil jika mengadakan ujian tahun depan. Editor pendidikan kami, Branwyn Jeffries, melaporkan sekarang dari Oldham. Oldham has been hit hard by coronavirus, its schools feeling the impact, teachers and pupils self-isolating, just keeping going sometimes a challenge. Oldham sangat dirugikan oleh virus corona. Dampak yang dirasakan oleh sekolah, isolasi diri yang terus dilakukan oleh para guru dan murid terkadang menjadi tantangan. As a school of 1,500, to have 900 children out makes it nigh impossible to be able to operate normally. To have a quarter of my teaching staff isolating for 2 weeks, even though they'll do their best online and giving every bit of support they can to a child, it doesn't beat being in the classroom with that expert. Sebagai sekolah dengan 1.500 siswa, mustahil untuk dapat beroperasi secara normal karena seperempat staf pengajar diisolasi selama 2 minggu. Meskipun mereka akan melakukan yang terbaik secara online dan memberikan dukungan yang terbaik kepada anak, itu tidak sebanding dengan berada di dalam kelas. For you, is this part of the same bigger debate about fairness, about free school meals? Bagi Anda, apakah ini bagian dari debat yang lebih besar yang sama tentang keadilan, tentang makanan sekolah gratis? I think our major concern is that if you're a young person hearing this information now, your value, your worth, your dignity isn't really being respected in the same way it should be. Saya pikir perhatian utama kami adalah jika Anda seorang pemuda yang mendengarkan informasi ini sekarang, nilai Anda, harta Anda, martabat Anda tidak benar-benar dihormati seperti yang seharusnya. The national figures don't tell the full story of what's happening across the north of England, where data we've seen shows that a third of teacher cases of coronavirus at one point were in the northwest of England, and pupil attendance in secondary schools has fallen as low as 60 or 70%, raising huge questions about the fairness of next year's exams. Because many schools in the south have reached half-term barely affected. Tokoh-tokoh nasional tidak menceritakan lengkapnya tentang apa yang terjadi di wilayah Inggris Utara. Data yang telah kami lihat menunjukkan bahwa sepertiga dari kasus guru yang terpapar virus corona pada satu titik berada di wilayah barat laut Inggris. Dan kehadiran siswa sekolah menengah turun hingga 60 atau 70% menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan ujian tahun depan. Karena banyak sekolah di wilayah selatan telah mencapai pertengahan semester hampir tidak terdampak. Maths, English, Science, RS, History. Matematika, Inggris, Sains, Pendidikan Agama, dan Sejarah. Like many parents in Oldham, Kelly is worried. Gabriel is due to sit GCSEs next year. Seperti banyak orang tua di Oldham, Kelly khawatir Gabriel akan duduk di bangku sekolah tahun depan. I think they'll try and make us sit them as much as possible. So I'm hoping that we will. But I also do think that there's a good possibility that we won't be. Saya pikir mereka akan mencoba dan memasukkan kami ke sekolah sebanyak mungkin. Jadi saya harap kami akan mulai bersekolah, tetapi ada juga kemungkinan bahwa kami tidak akan. And I just don't think it's a level playing field if students are in school down south because they're not as badly affected compared to a lot of the young people up in the north. It's adding a great deal of pressure to them. We'd like a plan B that's an ongoing assessment. Dan saya hanya tidak berpikir bahwa itu adalah keputusan yang adil jika siswa tersebut berasal dari wilayah selatan. Karena mereka tidak terlalu terdampak dibanding banyak pemuda di wilayah utara. Itu menambah banyak tekanan pada mereka.
Kami menginginkan rencana B yang merupakan penilaian berkelanjutan. For teachers like Vic, it's been exhausting. He's self-isolating after contact with a case. Untuk para guru seperti Vic, ini sangat melelahkan. Dia mengisolasi diri setelah kontak dengan penderita. Day to day, it's been really difficult to plan for education in the classroom, really difficult to plan who's going to be in the classroom, really challenging. No planning, particularly around cover. So you've had cover lessons being done, you've had teachers covering each other, which has seen an increase in workload and stress. Hari ke hari sangat sulit untuk merencanakan pembelajaran di dalam kelas, siapa yang akan ada di dalam kelas. Benar-benar menantang dan tidak ada perencanaan, terutama mengenai pelajaran. Sementara ada pelajaran yang harus diselesaikan, Anda memiliki guru yang saling melengkapi satu sama lain ketika telah melihat peningkatan beban kerja dan stres. Schools in the north fear a winter of disruption. Backup plans for exams are promised by Christmas. Plans needed to ensure fairness from north to south. Bronwyn Jeffries, BBC News, Oldham. Sekolah-sekolah di wilayah utara mengalami gangguan musim dingin. Rencana cadangan untuk ujian dijanjikan sebelum Natal. Rencana diperlukan untuk memastikan keadilan dari utara ke selatan. Bronwyn Jeffries, BBC News, Oldham. Thank you for watching. See you next time and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.